हाय गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू शक्ति ब्लॉग। आम तो सदा बेले दिन बेला भोजी हुए किंतु केतले राति बेला भोजी हैनी। आज प्रथम थर पर राति भोजी हम। चलतु डेरी नक वीडियो आरंभ करदे। फाइनाली भोजी आरंभ होला। राम आलू काटुची आउ ज्ञान भाई रसुण छड़ेबारे व्यस्त अच्छा। परिया पत्र कटा हब। राम आमर आलू काटुची। एपटे चुली लगे देछि मु पानी गरम करुची भात बसियो बोली। चुली आमर बहुत बढ़िया जोरिया चुली जलुची। बाउंस चुली रेडी और रोसई गोटा हैला। परिवार राम काटुची आस्ते आस्ते बसिकी हो काटू। ज्ञान भाई रसुण फसुण छड़े कि रेडी है कि राम तार आलू फालू काटुची। काटू केते काटुची बसी बसिया काटुची। आमर साधा भोजी ना आमर अरुआ चिकेन सबुदिन हो। कार्तिक मासटा जोगुरु टे साधा भोजी करिया पड़िला। हाँ हौ कार्तिक मास सैलटा पुणी चुली किंतु आमर बढ़िया जलुची। ज्ञान भाई अनुष्ठान क्वेश्चन कौन कर सांग साथी किंतु भोजी करके खाइबार मजा अलगा। राम उठी से खाया ना निजे काम करिया पछे सब काम कि सांग साथी 3-4 जन मिसिकी नाच भोजी करके खाइबार गोटा मजा अलगा। चुली जलुची। आमर परिया कटा सरीनी। परिया पता कटा होची। मु अदा छेचा को ज्ञान भाई कहले अदा धरी हम छेचिली। हाय गाइस, आ चुली लिभि गलानी। चुली टिके लगई दवा। चुली लगेले नंगा जोरिया जलला रेडी। चुली तो जलिला। सबू है जे भोजी तो आयोजन है। भोजी है किंतु गोटे दुख रही गला। पुपी आमर आसीनी 8:30 बेलू आसो जाइए कम को। तारी विषय कथबार्ता है आम टे हसीलु। ज्ञान भाई मु राम आ पुपी की फोनटा है। पुपी तो आउची कहला आसु आउ राम ता विषय किसी कहला खली फली आने को आसब। तार विषय कथा हसीदेलु। राम आमर आलू फालू काटिकी पोटल छोट छोट कर काटिकी रेडी कर रखी पूरा। खाली डालमाटा हम। आम 3 जन पुपी मोर आम कर कि आमर भोजी कंपलसरी हम कि कले करू ना कि आम 3 जनकर भोजी हम। राम कहला पुपी फोन कला जा पुपी की नहीं आसबू। आउ डेरी न करिकी बाहरी पड़िली आम पुपी की आने। सी आसनी बोली भल लगुनि भोजी रे। सी आसो ना जटनी गाड़ी लगिला। पुपी जटनी घर को आसिकी धुआ धुई आड़े आसो। मत फोनटा कला मुझे बाहरी पड़ी पुपी की आने। पानी गरम है आस्ते आस्ते होची ना। परिवा पइला पानी रे। तापरे पानी गरम पानी कड़ाइला। पानी अधिक हो जाता बोली राम गरम पानी काढ़ी देला। से घाटी देला टिके नाकू घाटी तो देला। ज्ञान भाई पियाज काटिकी अदा रसुण छेचिकी रेडी कर आड़े राम आड़े रोसई लगी पड़ी। लगिकी बर्तमान ठिया पड़ा आ किसी काम नहीं। मुझे हाथ मारदेली मुझे मुझे करदे खाली खाली बस कहे कौन मुझे मोर कम करदेली। डाली थुआई डाली पड़ो। ज्ञान भाई कि आस्ते आस्ते काम करिकी अदा फदा छेचा छेची कर सारे। एमती थिला बारीपटर दृश्य अंधकार। गाड़ी 2टा थुआई आमर कुकुर शोची अनेक बही भोजी केत सर। चुली टे जाली दबा। चुली न जलिले कौन हम। चुली टे जाली दबा। भल जलुची।
ରାମ ଆମର ଆସିକି ହାଲକେଇକି ଚାପାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପରିବାଟା ଫୁଟିଛି କି ନାହିଁ। ଡାଲିଟା ପଡ଼ିବ ନା, ଡାଲିଟା ନେଇଗଲା ହାତରେ। ଡାଲିଟା ଆଣିକି ଆସ୍ତେକିନା କଡ଼େଇରେ ପକେଇଦେଲା। ଗଲା କଡ଼େଇରେ ତ ପଡ଼ିଲେ ଡାଲମା ହେଲା ଆଉ ରେଡ଼ି। ଯଦି ରୋଷେଇଆ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାମବାବୁ ଆମର ରାମବାବୁ ରୋଷେଇଆ। ଭୋଜି ଆଡ଼େ ଡାଲମା ସଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ସରୁନି। ଡାଲମାଟା ଫୁଟିଗଲା ଆମର। ଡାଲମାଟା ଫୁଟିଗଲା। ରାମ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା ଆଣିକି। ଆଉ ଥରଟା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇକି ଖଣ୍ଡା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ। ଦିଥର ପକେଇବ, ଥରକେ ମାପ ଠିକ୍ ହଉନି। ସେ ଆମର ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ। ମୋ କାମ ହେଉଛି ଖାଲି ଭୋଜିରେ ଚୁଲି ଜାଳିବି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚୁଲିରେ ବସିବି, ଖାଲି କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବତା ତ ଘାଇଁ ଜଳୁଥାଇ ହେଲା ଆଉ। ଡାଲମା ହେଲା ଆଉ ରେଡ଼ି। ଆମ ଡାଲମା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଖାଇବାର ବାକି ଅଛି। ଡାଲମା ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇର ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗଲା ଟିକେ ବୁଲିଲେ, ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କଲଣି। ପୁପି ଆମର ଏଠି ବସିକି ଆଇଲା ହାରି କହିଲା ହାଇ ଗାଇସ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଲି ତ ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିଲା ଆଉ। ପୁପି କ'ଣ ତରକାରୀ ଫକାରୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବଢ଼ା ହେଲା। ରାମବାବୁ ଆମର ବାଢ଼ିଲେ। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇଟା ସରିଲା, ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଥରକ ମାଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପୁପିର ଆମର ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇର ମୋର ମାଜିଲୁ ଆଉ। ଅଧା ମଜା ହେଲା। ତାପରେ ପୁପି କହିଲା ମୋତେ ଆସ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ। ରାମର ମୋର ଏଇନା ଯିବୁ ହେରି ମାଜିବା, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ମାଜିବେ ଆଉ। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଟିକେ ରହ, ଟିକେ ଠିଆ ହଅ, ମଜାମଜି ହେଇଯାଉ। ଅଧା ମଜା ହେଇଗଲାଣି। ଟପ୍ରୁ କଳାଟା ଛାଡ଼ୁନି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ। କ'ଣ କରିବା? ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସର୍ଫ ମାରିକି, ଜରି ଫରି ମାରିକି, ବାଲି ଫାଲି ଘଷିକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍। ଟପ୍ରୁ କଳା ଛାଡ଼ୁନି। ଭୋଜି ତ ଆମର ଏମିତି କେତେ ଭୋଜି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି ରାତିରେ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ, ଆମେ 3 ଜଣ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ବାଏ।